Para iti damag ay ayam, ngimatupay ti Women's Tennis Association ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala. May basar iti inuwar a ranking ket iggemnan ti baro a career high iti world number 20. Tinasaw apan nagpangato na iti ranking ket kalpasan ang nagkampiyon isuna iti Mubadala DC Open. Tinabak ni Ayala ti American world number 3 ani Jessica Pegula iti finals iti Mubadala DC Open iti score nga 4-6, 6-4 ken 6-0. Kinuna ni Ayala asaan na apatsyad ang nagkampiyon isuna ti WTA 500 title. Ti agtawen iti 20 ket mesaan ni Ayala ket addaan iti first round by Ken seeded 25th iti WTA 1000 hardcourt event. Detan ti damag ay ayam para iti Bombo ni Senbios, Siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!